Merci, ni muda mzuri tunafasikia neno letu ya asubuhi ya leo, ya jioni ya leo, na mbele ya yote tutamshukuru kwanza Mungu. Ninakushukuru Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na nchi na dunia, kamanda wa vita, kimbilio na tegemeo, msaada wa karibu. Baba, tazama na dakika na saa hii ninahitaji presence yako mbele ya walio wako, ili kwa sababu wapate kusikia neno hili na lolote atakalisikia neno, nimubariki kupitia Yesu Kristo aliye Mwokozi. Amen. Kwa majina nimeitwa jina la Evangeliste Bienvenu. Mimi ni mtumishi wa Mungu na sina maneno mengi ya kuwajulisha. Yaani tutazungumzia habari, ina kichwa yetu ya neno ya asubuhi ya leo inasema usiwe na shaka, Mungu atakutendea. Amen, amen. Usiwe na shaka, Mungu atakutendea. Basi tutasoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura moja mstari wa kwanza hadi kuendelea nane. Inasema hivi: basi Naamani jemedari wa majeshi la mfalme wa Israeli alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake, na mkono wake Bwana alikuwa amewapa Waisraeli kushinda tena katika mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Hapo ndio maana kichwa chetu ya neno ya asubuhi ya leo tunataka zungumzia. Asubuhi ya leo tunataka zungumzia kuhusu neno ya kusema ya kwamba ni neno usiogope, Mungu atakutendea. Ama ujiangalie mzuri kwa haone mwenendo wako iko ya namna gani. Huyu Naamani, Biblia inatuambia ya kwamba alikuwa shujaa, alikuwa mtu mkamilifu, alikuwa mtu mtiifu katika neno la Mungu. Na hakika kweli Biblia inatuambia ya kwamba alikuwa jemadari, generali. Mswahili yetu ya hapa Kongo nasema generali. Na wakati alikuwa generali alikuwa shujaa, mpambanaji, lakini alikuwa na ugonjwa mmoja ambapo inasema ni ugonjwa gani? Ile ugonjwa inazungumzia ya kusema ni ukoma. Basi Naamani wakati kwenye alikuwa anaenda alikuwa akishinda, kwenye alikuwa akienda alikuwa anapigana na anaweza, lakini ilifika wakati sasa wa shida hiyo, lakini Naamani alipenda sasa wamponeshe. Ndugu yangu, ninajua na wewe mwenyewe uko kiongozi katika ndani ya nchi ya Kongo. Unaweza kuwa uko Daveni, unaweza kuwa uko Descartes, unaweza kuwa uko Burgomestre, unaweza kuwa uko nani, lakini kuna kwa kitu kimoja ambapo kinakusumbua ndani yako, lakini na wewe hauyakijua, ambapo na wewe haujui jinsi namna gani utamalizana naye. Amen, amen. Huyu Naamani aliona ya kwamba si halali, ili kwa sababu abakie hivi, inapaswa basi akuja aende atafute sasa wa kumponesha. Ninajua na wewe na ukoma. Ile ukoma kuna sani maneno ya usemeseme, kuna sani traizo ambapo kwa Mkongomani, lakini haupendi kubakia na uko shujaa kabisa, na uko mtu unatafutiwa kwa serikali, uko mtu wa maana ndio la population, lakini una ukoma. Ile ukoma nitakwambia ni ukoma nini, ambapo ni traizo. Uko leo wewe si moto wala wewe si baridi. Maneno mengi nitasemea kwa Wakongomani wenzangu. Hapa tuzungumzie tena Waisraeli. Hapa maneno hii tunazungumzia sisi Wakongomani. Na wakati Naamani alisikia sasa, akaenda akasema, akaambia mfalme mwenyewe mkubwa alikuwa naye, akusema sasa yeye anataka sasa kupona. Lakini wakati alitaka kupona, akamtumia mfalme ya barua ya kusema amponeshe Naamani. Basi mfalme wakati aliona barua, akasoma barua, akaiangalia, akasoma, akasema hapa watu wanataka tafuta vita. Na yeye akapasua manguo yake, mavazi, akasema yeye kama ni vita basi batagombana tu. Lakini kulikuwa mtumishi wa Mungu huyu Elisha alikuwa pale, akasema ya kwamba basi mwambie mfalme kwa nini anakasirika. Kabla Mungu kama hajasema, ndugu yangu, hata ufanye kitu gani hakuna kitu. Akamwambia kwa nini anakasirika, basi akuje basi huku. Makaambia Naamani ya kusema wende kulewa na kuita. Yeye Naamani alikuwa na wazia ya kusema kwamba batamugusa tu kunguo. Kuwa na imani ndugu yangu, hata na wewe peke unaweza jikuonesha, hata na wewe peke unaweza kujionea, kujifanisha shida, unaweza kutatulia. Wakati alifika kule
Akamwambia, uliye mtumishi wa Mungu, ende aonane naye. Akasema, mumuambie. Akatuma tu muyumbi ya kusema mumuambie, ya kusema kwamba ajitupe katika kijito cha Yordani mara 7 na yeye akapona. Basi ndugu yangu, yeye akaambia shaka ndani yake, akasema, mie kwenye nilikuwa shujaa, nilikuwa mtu wa maana, nilikuwa mtu wa nguvu, namna gani nitajitupa tena maji? Yesu, jina la Yesu ni jina nzuri. Usijiwazie kisi unapojiwazia. Yesu huyu aliponesha wengine, atakuponesha na wewe. Ninajua kwenye uko unajisikia unakuwa na shida kuzidia ya Naamani. Ninajua uko kitandani, uko katika prison, uko katika hospitali, uko wapi munjia, unakosa mali ya kukuponesha. Naamani alitafuta jina la Yesu Kristo limsaidia. Na wewe ninakwambia leo, upate neema jioni ya leo, upate nguvu jioni ya leo. Basi nakuambia kwa saizi, kwenye uko Mungu akutendee. Naamani akadutia akasema, basi nani anaweza nisaidia? Nilikuwa nawazia atatoka tu akuya niguse, kumbe hata nigusa, kumbe ilikuwa tu ni kunini tu hivi. Ninakwambia ndugu yangu, kama anasema, nani mwingine atapinga? Hakuna mwingine ambaye anaweza pinga. Hakuna mwingine anaweza kataa tena na kusema hili haitawezekana. Wakati wanafunzi wake walimwambia Naamani, baba, kitu gani wamekuambia kia nguvu tumekuambia usikifanye? Lakini jinsi wanakuambia nenda basi jitupe katika kijito cha Yordani, ila ina nguvu sana. Na ndiyo maana ninakuambia ndugu yangu, yeye alienda mara ya kwanza akajitupa, akaona mwili iko vile vile. Mara ya pili, ninajua na wewe unazunguruka kwa maombi, unamaliza viumbe maombi, unamaliza kupanda milima na mabonde. Manabii walishakutabiria lakini hawapata uzima. Wakati utasikia neno hili upate ufungulivu. Kama vile Mungu alipofungua akutendee miujiza. Wakati mara 7 alijiona, Mungu alijitukuza kwake. Na ninajua na wote jitukuza. Unateseka sana siku mingi, unahangaika huko na huko. Basi sina maneno mingi ya kukuambia. Neno ndogo hili libarikiwe kwenu na kwangu. Amen.